Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita coba mesin paketan dengan bahan pakai pertalit dan karbu ukuran 35 38. Besar sekali karbunya, tapi no remer. Ini paket dari Tangerang ini. Crab standar Tiger. Kita coba, mintanya requestnya customernya. Kalau belum minta videonya coba nggak usah dikirim mas. Oke siap. Ini kita coba gimana, nanti kita setting juga, katanya minta di setting. Starter aktif. Mesinnya kereta apa? Kita tadi kan riset spuyer, tadi nggak sempat videoin yang spuyer nggak enak karena kita tadi ada yang beli baju. Terus ini udah oke, tinggal setting gimana nanti responnya mesinnya. Kalau udah kita bikin jalan, udah kita setting. Kalau cuma player ini gini aja biasanya, kalau buat kalau buat setting biasanya nggak normal. Nanti kita reset lagi di sirkuit. Starternya aktif, klepe standar Tiger mas. Coba ini memakai ini, kalau di rumah itu ada sudah ini paket nggak komplit, nggak sama knalpot. Soalnya di sana udah ada knalpot yang modelnya model bulat. Ini coba kita pakai dos. Gimana? Nanti kalau lebih enakan dos, kita coba saranin pakai dos aja mas, biar enak. Soalnya kayaknya dibuat Sunmori, Herek Sunmori. OTW ngecek belum? Ditunggu aja nanti gimana settingnya, alhasilnya bagus apa enggak, itu udah ada yang ngatur. Ini pertalite, ini bahan bakarnya. Kalau nggak percaya nanti kita coba bongkar. Oke, ikutin terus channel kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan kemana-mana, share. Alhamdulillah. Nah, tadi kan sudah kita perbaiki di bagian karbu, spuyernya kita cocokin dengan bahan bakar pertalite.
requestnya customer. Jadi tadi udah kita setting, udah oke, tidak ada berbetnya, sekali. Sudah oke, kita bungkus. Tapi ini bungkusnya tidak pakai knalpot. Kemarin di sana udah nyediain knalpot sendiri. Pokoknya ikutin terus channel kita, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan sobat-sobat herek di wilayah Indonesia ini. Di daerah Indonesia ini. Dan kita coba ini pergantian karena kan rangkanya cuma satu. Jadi kita turunin naikin. Kau tinggal turun naik. Nah habis itu nyoba punyanya, nggak tahu ini punyanya orang mana, pokoknya punyanya Mas Irfani. Ini tinggal nunggu headnya tinggal noken aja. Oke, ikutin terus. See you next time. Kita coba yang mesin itu CB series. Yuk tuh. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop